कालिया भाई भाई हम सब सजे दे बसने के लिए जगह नहीं है। बसने के लिए जगह नहीं। कुमार पर हमारे लक्की के दही बड़ा आलूदम कालिया भाई ने के बहुत फेमस है। मां ठाकुर स्पेशल ले एटा खुल्लुनी टाइम 4 के 4 ना 4 सकाळ खुल्लुनी सकाळ के सकाळ 5:30 ରୁ 7ଟା रे बहुत कम टाइम 9टा जे मिनिमम 9टा के नष्ट खुला जाए नहीं खुलना दिया गोटे मन अच्छा गवर्नर गोटे दही पकेइबो सॉस कहां रे राग ना सॉस गोटे पकाओ सॉस गोटे मोर पकाओ नियो यार राग दरकार मागले चपड़ के देला एटा दही पकेना बोलते नहीं गोटे गोटे करी उठाओ बड़े चलो पूरी लोक नहीं मोर सॉस सब पड़े राग बेसी पकेबनी दिया सान को राग दिया हाफ लंका कौटो कटा कुआड़े गले से दी जण गाड़ी टिकुन एटा कोन टिकुन बुझिलु टिके आसन मु देखै जे आपण देखि बन्या सबुज से ऊपर देखंतु सेटा हम ओडिसा रो कैलाश पानी रो सुसु हार से भाजौथियो जीवाको जीवाको हबो किंतु जाई हबो ए चाली करी एडी चप्पल रखी जानथि किंतु चलबो देखी आराम से एठी गोड़ो खसिबा बाबा एते गभीर से पड़थि डर लागु जदि गोटे बाहर जीव कुंभीर हरिका ना कौन गोटे बाहर जीव फाच किना बाहर होची कर दियो साइड उडा के छोट कर दियो अब तुम दियो ना सेड जाओनी एडी एका थाओ कुआडे जाओनी एडी के गोटे जगह सेटा देखि गभीर अछि बा पट्टा ओ बढ़िया किना माछ स्मेल होउछ ता भीतर बाम पट्टा बहुत गभीर जीवु जा बहुत गभीर एटा सेपटे देखिते पानी सेपटे अधिक पानी अछि शिवलिंग न से पहाड़ ऊपर जो नाही कि एटा को हम चलो एटा डैम न म जो पोखरी हिड न बांधिया को करतन ए मित्रु समझ आसो सेल्फी हाँ हाँ आसाल ए ईसा दिशा आस एठी सेल्फी ने सीठी कारटा थुआ ही जाई छी पूरा आपण में चिंता करनो जे आवडे के गाड़ी आनी पड़िबो दर्शन एटा गोटे गेट थिला एठी हमें ना एंट्री करलु कार नंबर कोडे जानि छथि जानि नथिबे कहि दउछु ता ना होची खिलामुंडा एटा कोन लिखा हैछि बाया मळ मुक्त बाया कागु नहीं पळे ना पळेयो हां हमें एठी आस हेरी से जो गाड़ी सारू हमें जदी फॉर्च्यूनर रास्ता न जाय बना तांको पचारलो एटा टेक्का हबो ना कोन न जाई हबोनी बोते एला टेक्का बना एटा जाई हबो तो गाड़ी हाँ जाइछु कहीं कौन असुविधा की बबली बाहरला वर्तमान आम पहुंची गलु कोठी
ଖିଲା ମୁଣ୍ଡା ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ କ୍ୟୁଟ ମୁଣ୍ଡା ବୁଲିବାକୁ ଖିଲା ମୁଣ୍ଡା କ୍ୟୁଟ ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଖିଲା ମୁଣ୍ଡା ତ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ପହଞ୍ଚୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପଢିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ପୋଲ ପାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବହୁତ ଭଲ କାଠ ପୋଲଟେ ପୁରା ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଦିଟା ବଡ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇକି ଆମର ମେନ୍ ଟାଉଟର ମୁଁ ତମେ କ୍ୟାମେରାରେ ନେଇ ପାରୁନ ନେଇପାରିବେନି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓ ଭାଇ ବ୍ରିଜଟା ହେଇପାରୁନି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଟିକେ ନଡିଆ ଫଡିଆ ପୂଜା ହବାକୁ ପଡିବ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଖିଲା ମୁଣ୍ଡା ବି ବଳିଖିଆ ଠାକୁରାଣୀ ଛି ବଢିଆ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ କାଠ ପୋଲରେ କେବେ ଯାଇଛୁ ଆଗ ଏଇଟା ହଉଛି କାଠ ପୋଲ ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ସବୁ ଖସିଛି ଦେଖିକିରି ଆଗକୁ ଯାଉନି ଅଧିକ ସେଇଠି ଥାଅ ସବୁ ତମେ 3 ଜଣ ଖାଲି ଯାଅ ଆଗକୁ ପକେଇଦେ ଗାମୁଛାଟାକୁ କଣ ହେଲା? ଆରେ ଆସ ତମେ 2 ଜଣ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି ମା ଖିଲା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଇକୁନି ଲାଗୁଛି ପରଫେକ୍ଟ ଟୁରିଷ୍ଟ ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧି ଏ ବସି କୋଡେ ଏଟା କଣ ମାନେ ଏଡିକିଟେ ବ୍ୟାଗ ଜଣେ ଧରି ପାରୁନି ବୋତଲଟା ବୋହିବ ବୁଟ ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଆରାମ ଆରେ କଣ ହେଲା ତମର କଣ ହେଲା ଲାଜୁକୁଳି ଲତା ଉପରୁ କଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କଲ ଲାଜୁ କଣ ହବିବି ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆରେ ଏଠି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ଅଛି ଚାଲ हबीबी कम टू खिला मुंडा हबीबी कम टू खिला मुंडा खानु फोटो उठेबो मु तो फोटो ऊपर सामोई से पैंट में दीची लोक आसे तीर मारे टिके भितरକୁ ଯିବା ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବାନି ଆଉ 6 ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଆଗରେ କଣ ଏଇଠି ସିଆଡିଟା ଶୁଟିଂ ହବ ସେ ଆଗରେ ହଁ ଏଇଠି ଏ କଣ ସିଂହକୁ ହାଜମଲା ଦରକାର 12 ପିଲା ବେଳେ ପରେ ଯାଇଥିଲି ଚାଲ ଏଇଠୁ ପଳା ଆ ତମେ ଜଣ କୁଆଡେ ରହିଗଲ ଆମ ପାଖାପାଖି ରୁହ ଆ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଖାଲି ଗାତ ଅଛି ଦେଖି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାତଟେ ଅଛି
ଜଟଣୀ ପୁଅ I am a big blinder. ଟିକେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡର ନୂଆ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର। ଏଇଠି ଦିଟା ସିଂହ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର। ଏଇଟା ସିଧା ସିଧା ପଟେ ଯିବୁ ସିଧା ସେଇଟା ତ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଯିବୁ କୋପଟେ ନା ରାସ୍ତା ହେଇଠି ଏପଟେ ମନ କରେ କିଣାକିଣି କରିବା। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଖିଲାମୁଣ୍ଡା। ଏଇଠି ଜୋତା କାଢିଦେ। ମୋଜା ଥାଉ। ହଁ ମଳି ହେଲେ ଧୋଇବା। ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ମା ଖିଲାମୁଣ୍ଡା। ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଦବା ଟିକେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମା ଖିଲାମୁଣ୍ଡାଙ୍କଠି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମା ଖିଲାମୁଣ୍ଡା। ମା ହେଉଛନ୍ତି ବଳିଖିଆ ଠାକୁରାଣୀ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ବୁଦା ବଳି ପଡ଼ିଛି ଏଠି ବୁଦାର ମୁଣ୍ଡ। ଘୋଳ ଦହି ଅଛି ଘୋଳ ଦହି ସେଇଟା ଏଇଟା ରଖିଦିଅ ଏଇଟା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଘୋଳ ଦହି ଅଛି କି ଏଠି ମରା ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟର ଘୋଳ ଦହି 8 ଟଙ୍କା ତିଆରି ହେଇନି ବୋଧେ। एनर्जी फील करे स्प्राइट को एटा कटा 60 ना କେତେ ଅଛି 45 ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଅଲଗା ଯୋଉଟା 45। 60 थिला एडवर्टाइज रे थिला गोटे लीटर 60 टका एडवर्टाइज देखियो ଏଇଟା 1250 ହଁ से 1250 टाइम को 1250 60 ମିକ୍ସଚର ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। 65 ଆଉ 15 दिन केते नटा ମାଡ ହେଲା ସେ ଗଛର କାଟି ଦଉଛି। ପୁରା ଉଠେଇ ଦେ ସେଇଠି। କେମିତି ଥିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ଥିବ। ସ୍ପିଚଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। ए दिशा ने उठी जा हटू माने की सोहे मैंने आ ये पैकेट आने मोड़ की आणो ना मुझे अच्छी अच्छी आगे मोकड़ी टायर ଭିତରେ ଏଇଠି ଦେଖା ଯାଉଛି ହଁ ଏଇଠି ଦେଖା ଯାଉଛି भाई ना मोर गोटे